अस्सलाम वालेकुम बच्चों। ये ग्रामर के लिहाज से आज हमारा 34th वीडियो है। हम नज़म पढ़ रहे हैं, नज़म के अवसाफ पढ़ रहे हैं, किस्में पढ़ रहे हैं। और कल के वीडियो में मैंने आपको मरसिया बोला था। आज हम उसी टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज़ कराती हूँ कि मरसिया मैंने आपको बोला था कि मरसिया लफ्ज़ रसा से बना है जिसके माने रोना है, मातम करना। इसलिए मरसिया हम उस नज़म को कहते हैं जिसमें किसी मरने वाले के अवसाफ सिफ़ात बयान किए जाए। ठीक है। तो उर्दू में मैंने ये बोला था कि मरसिया हम ज़्यादातर उसको बोलते हैं जिसमें हज़रत इमाम हुसैन और हसन और करबलाई शुहदा का जिक्र किया गया हो, उसको हम मरसिया बोलते हैं। इनके बगैर अगर हम किसी और पर मरसिया लिखते हैं तो उसको हम शख्सी मरसिया बोलते हैं। ठीक है। हमने ये भी बोला था कि मरसिया उर्दू में कैसे आई। मैंने आपको बोला था पहले अरब में मरसिया लिखा गया था, उसके बाद ईरान में लिखा गया और उसके बाद वो हिंदुस्तान में आया और हिंदुस्तान में लिखा गया। जैसे हमने पहले ही पढ़ा है कि जो उर्दू है इसकी जो शायरी का आगाज़ हुआ है वो फ़ारसी से हुआ है, इसीलिए मरसिया भी पहले फ़ारसी में था और उसके बाद उर्दू में आया और उसके बाद उर्दू में लिखी गई। ठीक है। मैंने आपको बोला कि उर्दू में बहुत सारी मरसिया मतलब गुज़र चुके हैं, जिनमें हाली थे, जिनमें गालिब थे, इकबाल थे, बहुत सारे थे जिन्होंने मरसिया लिखे। उसके बाद मैंने आपको बोला कि मरसिया के 8 अज़ाई तरकीबी है। ठीक है। मतलब मरसिया के 8 अहम चीज़ें हैं जो आप मरसिया में आपको देखने को मिलेंगी। मरसिया के 8 हिस्से होते हैं। ठीक है। जिसमें मैंने आपको बोला था तहमीद चेहरा, सरापा, रुखसत, आमाद, रजत, जंग, शहादत और बैन। ये मरसिया के 8 अज़ाई तरकीबी है, 8 अहम हिस्से हैं जो आपको मरसिया में देखने को मिलेंगे। जब कोई शायर मरसिया लिखता है तो वो इन 8 चीज़ों को मरसिया में डालता है, तब जाके उसकी मरसिया पूरी होती है। और मरसिया के आखिरी 2 अज़ाई तरकीबी, चाहे वो शहादत और बैन, ये मरसिया के अहम हिस्से होते हैं। ठीक है। इसी से ही शायर जो शायर के सारे अल्फाज होते हैं, मखसूस चीज़ें होते हैं, वो इन 2 चीज़ों में वो डाल देता है और यही मरसिया की मतलब अहम हिस्सा होता है, जिससे एक मरसिया कितनी कामयाब होती है, इन्हीं 2 चीज़ों पे वो दारमदार होता है। ठीक है। आज हम इनका जिक्र करेंगे कि हम इन्हें इलाबरेट करेंगे कि किस चीज़ को हम क्या बोलते हैं और किस हिस्से में क्या लिखा जाता है। ठीक है। पहला हिस्सा है तहमीद या चेहरा। इसमें शायर हमुद, नात, मनकबत, मुनाजात, सुबह का मंज़र, रात का समा, गर्मी की शिद्दत, दुनिया की बेसियानी, सफ़र की दुश्वारी और अपने शायरी की तारीफ तहमीद के तौर पर बयान करता है। ठीक है। जब एक मरसिया लिखता है तो पहले हिस्से में वो शायर पहले खुदा की हमुद करता है, तारीफ़ करता है, फिर नात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करता है, उसके बाद अपनी शायरी के बारे में कुछ बोलता है। सुबह का वो वक्त जब उसे जंग के लिए जाना होता है, जब मतलब हीरो को जंग के लिए निकलना होता है, उसका मंजर बयान करता है। वो रात कैसे करती है उसका मंजर बयान करता है। मैदानी जंग की वो शिद्दत, जो गर्मी होती है, उस गर्मी की शिद्दत को बयान करता है। सफ़र में क्या क्या तकलीफ़ होती है उसको बयान करता है और अपनी शायरी की तारीफ़ करता है। पहले हिस्से में मरसिया के पहले शुरू में शायर ये सब चीज़ें लिखता है, अल्लाह की तारीफ़ें करता है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ें करता है, जंग के मैदान के बारे में बोलता है, उस रात के मंजर के बारे में बोलता है, गर्मी की शिद्दत के बारे में बोलता है और अपनी शायरी की तारीफ़ करता है। ठीक है। उसके बाद है दूसरा हिस्सा, सरापा, जिसे हम बोलते हैं। इसमें हीरो के कदो कामत, खदो खाल, लिबास और दीगर अवसाफ बयान किए जाते हैं। इसमें शायर क्या करता है, हीरो किसे बोलते हैं, जो जंग करने वाला होता है, जो जंग के लिए जाने वाला होता है। ठीक है। तो इसमें शायर पहले उसके कदो कामत, शायर हमें बोलता है कि वो दिखने में कैसा है, उसकी लंबाई कितनी है, वो बहादुर कितना है, उसकी शक्ल और सूरत कैसी है, उसने लिबास कैसा पहना है, उन चीज़ों के बारे में शायर बोलता है। मतलब इस हिस्से में वो उस जंगजू, उस जंग करने वाले की, उस हीरो की तारीफ़ें बयान करता है कि वो दिखने में कैसा है, वो क्या करने वाला है, उसने क्या पहना है, उसकी शक्ल और सूरत कैसी है। ठीक है। उसके बाद है तीसरा हिस्सा जिसे हम बोलते हैं रुखसत। इसमें हीरो का हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से जंग में जाने के लिए इजाज़त तलब करना और अजीज़ों से रुखसत हासिल करने का बयान होता है। मैंने आपको पहले ही बोला, उर्दू में हम मरसिया उससे बोलते हैं जो हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत इमाम हसन और करबलाई शुहदा के बारे में लिखी गई हो। इसलिए इस हिस्से में ये दिखाया जाता है कि जो जंग पे निकलने वाला है वो अपने सरदार कौन था उस वक़्त, हज़रत इमाम हुसैन, उनसे इजाज़त लेता है, जो उनके बड़े होते हैं उनसे इजाज़त लेता है और जंग के लिए रुखसत होता है। उसके बाद है आमद।
اس کے بعد ہے آمد، ٹھیک ہے، یہ مرثیہ کا چوتھا حصہ ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں ہیرو کا گھوڑے پر سوار ہو کر شان و شوکت سے میدانی جنگ میں جانے اور آمد کے سلسلے میں ہیرو کے گھوڑے کی تعریف کا بیان ہوتا ہے۔ اس میں کیا کرتا ہے شاعر، اس میں وہ یہ دکھاتا ہے کہ جب جنگ کرنے والا، جب یہ جنگجو، جب یہ ہیرو اپنے گھوڑے پر سوار ہوتا ہے تو وہ کس شان و شوکت سے میدانی جنگ میں، کیونکہ جب ایک جنگجو میدانی جنگ میں جنگ لڑنے جاتا ہے تو اس کی خوشی، اس کی ہمت کی داد دیتا ہے شاعر کہ وہ کتنا خوش ہے کہ اسے میدانی جنگ میں جانا ہے۔ تو اس میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ ہیرو اپنے گھوڑے پر کیسے سوار ہوتا ہے، وہ میدانی جنگ کی طرف کیسے نکلتا ہے، اور گھوڑے کی تعریف بیان کی جاتی ہے کہ گھوڑا کتنا اچھا ہے، کتنا بہادر ہے، کتنا خوبصورت ہے، یہ بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے مرثیہ کا پانچواں حصہ جسے ہم رجز، اس حصے میں ہیرو اپنے خاندان کی تعریف، اپنے بزرگوں کے کارناموں کا ذکر اور جنگ کے معاملات میں اپنی مہارت اور بہادری کا بیان کرتا ہے۔ اب اس میں کس کے بارے میں ذکر ہوتا ہے، جو ہیرو ہوتا ہے وہ ذکر کرتا ہے کس کے، اپنے خاندان، وہ اس لیے تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ وہ ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتا ہے جنہوں نے اس سے پہلے بہت ساری جنگیں لڑی ہے اور جنہوں نے وہ جنگیں جیتی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے وہ اپنے خاندان والوں کی تعریفیں کرتا ہے، اپنے بزرگوں کے کارنام جو ان کے بڑے ہوتے ہیں ان کے بارے میں بولتا ہے کہ انہوں نے کتنی جنگیں لڑی ہے اور انہوں نے ان جنگوں میں کیسے جیت حاصل کی ہے، اس کے بارے میں ذکر ہوتا ہے۔ جنگ کے معاملات میں اپنی مہارت اور بہادری کا بیان کرتا ہے اور یہ بولتا ہے کہ اسے جنگ کے بارے میں کتنی چیزیں پتہ ہے اور وہ کتنا بہادر ہے۔ اس کے بعد ہے چھٹا حصہ جس مرثیہ کا چھٹا حصہ جنگ، ٹھیک ہے، اس میں ہیرو کا کسی نامی پہلوان یا دشمن سے بڑی بہادری سے لڑنا، جنگ کے سلسلے میں ہیرو کے گھوڑے، تلوار اور دوسرے ہتھیاروں کی تعریف کی جاتی ہے اور جنگ کے واقعات بیان کی۔ اس میں کیا بتایا جاتا ہے کہ جو یہ جنگ لڑنے والا ہوتا ہے وہ اب اپنے دشمن کے ساتھ کس طرح بہادری سے لڑتا ہے، جنگ کے بارے میں باتیں ہوتی ہے، جو ہیرو ہوتا ہے، جو جنگ لڑنے والا ہوتا ہے، اس کے گھوڑے، اس کے تلوار، اس کے ہتھیاروں کی تعریف کی جاتی ہے اور جنگ میں کیا کیا ہو رہا ہے ان واقعات کا بیان کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ساتواں حصہ شہادت۔ اب جب یہ جنگ لڑی جاتی ہے اس میں جب اب یہ ہیرو اپنی شہادت دیتا ہے، جب یہ شہید ہو جاتا ہے تو اس کے بارے میں ذکر ہوتا ہے۔ اس میں ہیرو کا دشمن کے ہاتھ سے زخمی ہو کر شہید ہونے کا بیان ہوتا ہے۔ اس میں اب کیا بیان کیا جاتا ہے کہ ہیرو جب زخمی ہو کر زمین پر گرتا ہے اور شہید ہوتا ہے اور شہادت کے واقعات بیان کیے جاتے اور کتنے سارے اس جنگ میں شہید ہوئے ہیں ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اور یہ ہے مرثیہ کا آخری حصہ جسے ہم بین کہتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے، بین میں ہیرو کی لاش پر اس کے اب جب یہ شہید ہوتا ہے تو میدانی جنگ سے ان کی لاش کو واپس ان کے گھر والوں کو سونپ دی جاتی ہے۔ تو اس حصے میں کیا کیا جاتا ہے، ہیرو کی لاش پر اس کے جو عزیز ہوتے ہیں، اس کے جو اپنے ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں اور خصوصاً عورتیں جو ہوتی ہے وہ روتی ہے اور بین کرنے کا بیان ہوتا ہے۔ اس میں مطلب اس میں جو عورتیں ہیں، جو اس کے اپنے ہیں، جو عزیز ہیں، ان کے جو رشتہ دار ہیں، وہ اس شہید کی لاش پر رو رو کر اپنے غم کا اظہار کرتی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بولا شہادت اور بین جو ہے یہ مرثیہ کے دو اہم حصے ہیں۔ انہی دو حصوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مرثیہ کتنی خاص ہے اور یہ کتنی کامیاب ہو گئی ہے۔ اس لیے ہمیشہ شاعر کوشش کرتا ہے کہ وہ جب بھی مرثیہ لکھتا ہے تو وہ ان دو شہادت اور بین پر خاص دھیان دے کر اپنی ساری جو اس کی خصوصیات ہوتی ہے شاعری کی وہ انہی دو حصوں میں ڈال دیتا ہے تاکہ اس کی جو مرثیہ ہے وہ کامیاب ہو جائے۔ آئی ہوپ آپ نے یہ ویڈیو دھیان سے دیکھی ہو۔ اگر کہیں پہ کوئی کنفیوژن ہو تو پلیز آپ مجھے کانٹیکٹ کیجیے، میں پوری کوشش کروں گی کہ میں آپ کا کنفیوژن کلیئر کر سکوں۔ تھینک یو۔